Some revision of yesterday. Also wir wiederholen das nochmal von gestern. We understood Millerite history. Wir haben die Minoritengeschichte verstanden. April 19 to October 22. Der 19. April bis zum 22. Oktober. Midnight being July 21, the Boston camp meeting. Und dann das Boston Camp Meeting ist Mitternacht der Mitte. It's recognized as midnight and midway. Es wird erkannt als die Mitte des Weges und Mitternacht. We've taken that principle, Wir haben dieses Prinzip genommen, the midway point. diese Mitwegspunkte. All we've done Und alles, was wir jetzt getan haben, is create a study dass wir ein Studium kreiert haben, based upon line, basierend auf Linie. It's nothing new. Es ist nichts Neues. We have line upon line, Wir haben Linie auf Linie. and we're particularly focusing on two histories Und wir fokussieren uns auf zwei Geschichten, with a similar theme. die sehr ähnlich haben. One is based on the 151 Eins basiert auf der Zahl 151 and one on the 63. und das andere auf die Zahl 63. So 2014 carries with it this characteristic 2014, da sind die Charaktereigenschaften markiert, of being a midway point. dass dieser Punkt ein Mittelpunkt ist. We've gone back into history, Wir sind zurück in die Geschichte gegangen. seen two time periods Wir haben zwei Zeitperioden gesehen, that for different reasons die für verschiedene Gründe fit with our own. mit unseren übereinstimmen, passen. And we've cut our line, Wir haben unsere Linie geschnitten and we're doing a study of line upon line. und wir machen ein Studium hier Linie auf Linie. We can see line upon line, Linie auf Linie können wir sehen. but I want us to remember Aber ich möchte, dass wir uns daran erinnern, we have two methods dass wir Vi zwei har to Methoden haben, that I want to use today. som jeg gerne vil benytte i dag. nutzen wollen. We have to choose intelligently when we use each one. Vi skal være intelligente i vores valg, når vi vælger Line upon line linje på linje and progression. og progression, Voranschreiten. So we can cut our line så vi kan skære vores linje and eller make klippe vores application of linje these histories. og drage paralleller af disse historier eller But we anvendelser. also need to understand the concept of progression. Men vi har også brug for at forstå konceptet om progression. I'd like us to challenge our thinking Jeg vil gerne have, at vi udfordrer vores tankegang and try to remember og forsøger at huske the issues that America faced at its very inception de problemer, som USA Beginning. de stod overfor ved dets begyndelse. Anfang mit diesem Problem konfrontiert war, at its very birth as a nation. Det er et fødsel som et land, The nation, same issues de samme problematikker. that it's facing today. Det er de samme problematikker, som det står for i dag. We'll review the Civil War history. Vi vil opsummere borgerkrigshistorien. There's a national crisis, Der er en national krise, 1861. 1861. The Civil War begins. Borgerkrigen begynder. The churches come together Kirkerne de går sammen, and they say, og de siger, we're under the judgment of God. vi er ved at blive dømt af Gud. We need to appease God's anger. Vi har brug for at formindske Guds vrede. He's angry because church has been separated from state Han er vred, fordi kirken er blevet adskilt af staten, and the country is not moral. og landet det er ikke moralsk. In this history, Denne historie Adventism is active er adventismen aktiv, and they have a voice. og de har en stemme. So Ellen White and others, Så Ellen White og andre, they're saying de siger clearly tydeligt, the nation is under the judgment of God. at landet det er ved at blive dømt af Gud. Same. Det samme og det samme. Both sides, Begge the sider, evangelical churches de evangeliske kirker and Adventism, og adventismen, says this is the judgment of God. siger, at dette er Guds dom. But they have completely opposite reasons for that judgment. De har fuldstændig modsatte grunde til, hvorfor det sker. One side says En side siger, it's because of church and state and immorality. det skyldes kirke og stats adskillelse og umoralitet. Ellen White says Ellen White siger, God is angry at the churches, Gud er vred på kirkerne, and the reason he's angry og grunden til, at han er vred, at the nation, but particularly the churches, det er landet, men i særdeleshed kirkerne, is because of slavery. på grund af slaveri. And God is going to do whatever he has to do Og Gud han vil gøre
alt, hvad han har brug to for at make gøre. sure that slavery is abolished. Alt, der er nødvendigt for at sørge for, at slaveri det bliver fjernet. So they have two different messages. Så de har to forskellige budskaber. In 1861, these evangelical leaders I 1861, call for a religious der phrase. kalder de her evangeliske ledere og beder om en religiøs frase eller sætning. The evangelical leaders call for a religious phrase. De evangeliske ledere, de kalder på en religiøs frase eller ønsker en religiøs frase. Congress decides the phrase will be "In God we trust." Kongressen beslutter, at den her sætning vil være i Gud vi stoler, eller i Gud vi That's lægger the vores tillid. introduction of that phrase Det er introduktionen af den sætning into American life. i det amerikanske liv. Democrats are winning. Demokraterne, de vinder. Gettysburg is a turning point. Gettysburg er et vendepunkt. Republicans begin to win. Republikanerne begynder nu at vinde. Under God. Under Gud. Gettysburg Address. Gettysburg-talen. Abraham Lincoln introduces the concept of a deity Abraham Lincoln introducerer konceptet om en guddom as being the authority of that nation. som værende det lands autoritet. And you have the beginning of the national reform movement. Og man har begyndelsen på den nationale reformbevægelse. The evangelical leaders, De evangeliske ledere, afraid of this judgment, de er bange for den her dom, determined to bring together church and state og de besluttede sig for at bringe kirke og stat sammen and enforce morality. og håndhæve moraliteten. 1864, this 1864, phrase, "In God we trust", den her sætning i Gud vi stoler, eller i Gud vores begins to be tillid, stamped begynder at blive trykt on their coins. på deres mønter. The national reform movement organizes. Den nationale reformbevægelse organiserer 1865, det her. I Congress passes a 1865, law, der gennemfører kongressen en lov, "In God we trust", at den her sætning i must Gud be vi stoler, stamped on all currency at den skal indtrykkes på al valuta, that has room for the inscription. som har plads til den her sætning. This is our midway study. Det der er vores midtvejsstudium. It's this Civil War history that we want to use to understand our history, Den her borgerkrigshistorie, som vi gerne vil benytte til at forstå vores historie. from a national crisis Fra en national krise to the establishment of dictatorship. til et diktaturs oprettelse. 1868, 1868, we come to that through the 151. det kommer vi til gennem 151. They introduce male pronouns into the Constitution. De indsætter manderettigheder, eller at mænd har flere rettigheder i grundloven. In the 14th and 15th Amendments, I den 14. og 15. ændring, when they give eller black men the amendment, vote, da de giver mørke mennesker they want to make it stemmerettigheder, clear that it's only black men. de vil gerne gøre det tydeligt, at det kun er sorte mænd. So that's the 151 study. Så det er 151-studiet. We come to 1948. Vi kommer til 18, People are waking up to the fact that there's 1948. another war, og folk de er ved at vågne op til det faktum, at der er en anden krig, different to what has been fought before. som er anderledes fra krig, der er blevet udkæmpet før. In this history of national crisis, I den her historie, hvor der er en you national krise again have igen, the evangelical leaders har man igen de evangeliske ledere, coming together, der går sammen pushing for church and state og skubber på for kirke og stat, to unite for at de forener in sig the enforcement of morality. i moralitetens Because they're håndhævelse, afraid fordi de er bange for, that the United States is under the judgment of God. at USA er under Guds dom, at de er blevet So dømt, de this vil is the blive dømt af Gud. introduction of under God Så det er introduktionen af under Gud to the Pledge of Allegiance. til troskabserklæringen. In God we trust is the national motto. I Gud vi stoler er det nationale motto. That's only two issues. Det er kun to problematikker. Study this history. Studer den historie. It's so full Den er så fuld af, of the evangelical churches at de evangeliske kirker
pushing their way into politics. der skubber på for at få deres vej i This is politik. when Billy Graham is doing his work. Det der er, når Billy Graham han gør These sin national gerning. prayer breakfasts. Den her National Prayer Breakfast, som det hedder i USA, Opening political meetings with prayer and Bible study. hvor man åbner politiske møder med bønner og bibelstudier. That's the history of the 1950s. Det er 1950'ernes historie, And it's a direct result of the Cold War. og det er et direkte resultat af den kolde krig. In this history, I den her historie, and our own, og i deres egen, Adventism is silent. er adventister stille. They're dead. De er døde. So there's no pioneers protesting. Så der er ingen pionerer, der protesterer. And when there's no one of God's people who will cry, Og når der ikke er nogen af Guds folk, som vil råbe, the stones have to do it. så må stenene gøre det. And if you want to understand what's happening now, Og hvis man gerne vil forstå, hvad der sker nu, we talk about 1996, vi snakker om 1996, two streams of information. 2 informationsstrøm. Why does there even need to be an external stream Hvorfor er der overhovedet brug for, at der er en ekstern strøm, that's giving the message that they're giving som giver budskabet, som de giver, regarding what is happening in the United States? med hensyn til, hvad der foregår i USA? That true stream Den sande is the kilde, stones crying out. det er stenene, der råber op. Because God's people are in no condition to give a message. Fordi Guds folk, de er ikke i en tilstand, hvor de kan give et budskab. So a new message Så et nyt budskab, is formed, det bliver a new udformet. organization, En ny organisation, right on time in 1948. lige til tiden i 1948. They're called the Americans United for the Separation of Church and State. Og de hedder Amerikanerne Forenet for adskillelsen af kirke og stat. And this group is the front line today. Og den her gruppe er frontløberne i dag. They're the front line. Okay, und diese Gruppe befinden sich heute an der Front dieses Kampfes. Protesting what is happening between Donald Trump and the evangelical churches. Og de protesterer, hvad der sker mellem Donald Trump og de evangeliske kirker. So we want to apply these. Så vi vil gerne drage paralleller I fra want us to disse. see there's two issues. Jeg vil gerne have, at vi ser, at der er 2 problematikker. One is church and state. En af dem er kirke og second stat. issue Den anden This issue of problematik discrimination. omhandler det her med diskriminationen. Ellen White said, Ellen White sagde, to paraphrase, for at genfortælle hende, the same spirit den samme ånd, that held the black people in slavery der holdt mørke mennesker i slaveri, is not dead but alive. den er ikke død, men i live. So the spirit is there Så ånden er der, even if slavery is abolished. selv hvis slaveriet det er The same spirit of afskaffet. oppression Den samme undertrykkelsens ånd is still cherished in many minds. er stadig i mange sind. They're just waiting for another opportunity to oppress. De venter blot for en anden mulighed for at undertrykke. And in the 1890s, they found that opportunity. Og i 1890'erne, der fandt de den anledning med doktrinet, Equal but separate. lige, men adskilt. With this doctrine, Men dette doktrin, they're saying black and white are equal der siger de, at sorte og hvide, de er lige, but separate. men adskilte. And they don't mean this. Og de mener ikke dette. The minute they introduce a but, I det øjeblik, de introducerer et men, they lose any excuse to say equal. så mister de enhver undskyldning til at sige lige. And I want us to be aware, Og jeg vil gerne have, at vi er bevidst om, they say de siger equal lige, but separate. men adskilt. That Det is how we excuse headship today. er, hvordan vi undskylder Headship. mandens overhoved i dag. Male and female submission. Mænds og kvinders undertrykkelse,
eller underdanighed i dag. Det er måden, hvorpå vi undskylder mænds og kvinders underdanighed We i would dag. say Vi vil a sige, man and a woman, en mand og en kvinde, a husband and wife, en mand og hustru, are equal but. er lige, men It's exact same thinking. det er præcis samme tankegang. I just want us to identify that now. Jeg vil blot have, at vi bliver klar over So det nu. that's what comes in the 1890s. Så det er det, der kommer ind i 1951 to 54 1951 til 1954. is the court case Det er retssagen. begins here. Den begynder her. Brown versus Board of Education. Brown mod uddannelseskomiteen. Brown And vs. they're Board of fighting this Education. doctrine of equal but separate. Og det her, at de går imod det her doktrin lige, men In 1954, they adskilte. win that court I case. 1954, der vinder de den retssag. And that fits exactly within our dispensation. Og det passer perfekt med vores dispensation. So you already know Så man ved why you allerede, have the Christian right, hvorfor man har den kristne højrefløj active today, aktiv i dag, and what the issues are. og hvad problematikkerne de er. Going back to progression, Vi går tilbage til progression. there's a mindset behind slavery. Der er en tankegang bag slaveriet. Those behind slavery Dem bag slaveri are extremely religious, er ekstremt religiøse, and they're going to defend it with Bible arguments. og de vil forsvare det med bibelargumenter, bibelske They're forced argumenter. to stop. De tvinges til at stoppe, The mindset does not change. men tankegangen den ændrer sig ikke. It exhibits itself in segregation. Den lader sig selv komme til syne ved They're raceadskillelsen. forced to stop, De er tvunget til at stoppe, but the mindset does not change. men tankegangen stopper ikke. It comes into the evangelical leaders, Den kommer til de evangeliske ledere, Jerry Falwell being the chief, hvor Jerry Falwell er den ypperste exhibits leder, itself in the moral majority. og det udstiller sig selv i det moralske flertal. The moral majority. The moral majority die the death, Det moralske flertal, det døde en død, the mindset doesn't change. men tankegangen den ændrer sig ikke. Jerry Falwell Jr. endorses Donald Trump Jerry Falwell, han bakker op om Donald Trump with 81% of the evangelical vote. med 81% af de evangeliske stemmer. This isn't to say that everyone that supported Trump is racist. Det betyder ikke, at alle, der støttede Trump, de er racister, og det er ikke det, jeg prøver at sige. But it's either racism or ignorance. Men det er enten racisme eller uvidenhed. And ignorance is excusable. Og uvidenhed, det kan undskyldes. But we have to be educated Men vi behøver at være uddannet and see why they're supporting Trump. og se, hvorfor støtter de Trump. What is it particularly about Trump Hvad er det særlige ved Trump, that appeals to 81% of evangelicals? som rammer 81% af evangelikere så godt og taler til dem? So to bring this into our history, Så for at bringe det ind i vores historie, I want to go back to 1979 jeg vil gerne gå tilbage til 1997, when we construct our reform line. hvor vi konstruerer vores reformlinje. We construct this 10 years. 1979. Vi konstruerer de her 10 år. You can do that with information war, Det kan man gøre med informationskrig, Afghanistan, Afghanistan, Iran and Iraq, Iran og Irak. many different levels. Mange forskellige niveauer. Our parable is church and state. Vores lignelse er kirke og stat. This is the moral majority. Det der er det moralske flertal. It's formed in 1979. Det skabes i 1979. Jerry Falwell is the leader. Jerry Falwell, han er lederen. We quoted him when he spoke about segregation. Vi citerede ham, da han talte om raceadskillelse. He spoke about Brown versus Board of Education. Han talte om Brown versus uddannelseskomiteen. And he said that the Supreme Court Og han sagde, at højesteretten would never have ended segregation aldrig ville have endt raceadskillelsen, if they understood Bible quotes. hvis de forstod bibelcitater.
Understand from the beginning. Forstå fra begyndelsen. The argument he's saying. Argumentet, som han giver, If the Supreme Court understood hvis højesteretten forstod, my thus saith the Lord, mit så siger Herren, they would not have ended segregation så vil de ikke have endt and raceadskillelsen have gone against the will of God. og gået imod Guds vilje. He's preaching this from a pulpit Han prædiker dette fra en prædikestol in a church i en kirke from the Bible. fra Bibelen. I have a thus saith the Lord, Jeg har et så siger Herren, that God has drawn a line of distinction at Gud har trukket en linje i sandet between races mellem racerne, that we should not attempt to cross. og at vi ikke burde forsøge at gå over den her linje. Han siger, If we break down that line of distinction, hvis vi nedbryder den her linje, the white race will be destroyed. så vil den hvide race blive tilintetgjort. He's protecting the Jewish Christian West. Han beskytter det jødisk kristne Vesten, And he decides og han beslutter we sig need for, to go into a culture war. at vi har brug for at gå ind i en kulturkrig. It's the exact same mindset, Det er præcis samme tankegang. language, Sprog, everything. alting. Behind Steve Bannon, Der står bag Steve Bannon, Donald Trump, Donald and Trump the Christian right. og den kristne højrefløj. He attacked Martin Luther King Han angreb Martin Luther King as a left-wing socialist. og kaldte ham en venstreorienteret socialist, It's going to bring destruction and violence on our land. der vil bringe destruktion og tilintetgørelse til vores land. Og vold. Then he goes into conspiracy theories Så går han ind i konspirationsteorier and says that Martin Luther King Jr. og siger, at Martin Luther King Jr. is a communist spy. er en spion, en kommunistisk spion. They're opposing segregation so much, De modsætter sig og kæmper så meget imod they raceadskillelsen, create for raceadskillelse, private Christian universities at de stifter private kristne universiteter, so they can bypass the government and segregate their children. så de kan forbigå regeringen og raceadskille deres børn. In 1971, I the 1971 Supreme Court rules bestemmer højesteret, that if a private school is going to segregate, at hvis en privat skole, den raceadskiller, they cannot be tax exempt. så kan de ikke få skattefradrag. Jerry Falwell was so angry. Jerry Falwell var så vred, He said in some states, at han sagde, at i nogle stater easier to open a massage parlor. er det lettere at åbne en massagebod. He doesn't mean remedial massage. Han mener ikke behandlende Doesn't mean massage, remedial massage. Then a Christian school. end en kristen skole. En terapeutisk, han mener ikke en terapeutisk You have to be careful today. massagesalon. Man skal være When you read forsigtig i their version dag, of this history, når man læser deres version af den her historie. they'll say it was all about abortion. De vil sige, at det hele handler om abort. Roe versus Wade. Roe versus Wade. It's a Supreme Court case, legalized abortion. Det er en højesteretsag angående accepten af abort. Vedtagelsen og lovligheden af abort. They've tried to rewrite their whole history. De har forsøgt at omskrive hele deres historie. But some of those evangelicals who were there, Men nogle af de evangelikere, som var der, they've said, de har sagt, any of those meetings that formed the moral majority, hvilke som helst møder, som er med til at skabe det moralske flertal, abortion was not mentioned once. der var ikke en eneste gang nævnt noget med abort. Paul Weyrich said, Paul Weyrich, han sagde, I tried to get people interested in abortion. jeg har forsøgt at få folk interesseret i abort. None of the evangelical leaders cared. Alle evangeliske ledere var ligeglade med det. Their culture war Deres kulturkrig began with the end of segregation, not the beginning of abortion. begyndte med raceadskillelsen og ikke med abort.
ikke med aborten og So problemerne Jerry med den. Falwell says, Så Jerry Falwell, han siger, we're fighting a holy war. vi kæmper en hellig krig. We're going to take over the government Vi vil overtage regeringen and establish the Christian right og etablere den kristne højrefløj, so that we can have our way så at vi kan få vores vilje in the government of the United States. i USA's regering. 1979, 1979, they form the moral majority. der skabes og stiftes det moralske flertal. Those evangelical leaders begin a political campaign. De evangeliske ledere begynder en politisk kampagne. Their first victory Deres første sejr is getting Reagan elected. er at få Ronald Reagan valgt. The second is George Bush's election. Den anden sejr er George Bush valg. And in 1989, Og i 1989 Jerry Falwell says, siger Jerry Falwell, we've accomplished our mission. vi har opnået vores mission. The Christian right is firmly in place Den kristne højrefløj er stærkt and etableret, it's here to stay. og den er her for at blive. They dissolve the moral majority. De opløser det moralske flertal. In 1994, I 1994 it's his influence and Liberty University er det hans indflydelse i Liberty University, that were behind the Clinton Chronicles. der stod bag The Clinton Chronicles. 1996, he 1996 conducts a God Save America campaign. kører han en Gud frels Amerika-kampagne. Making application of our history. Så vi drager en parallel til vores historie. 9/11, 11. september, we have a national crisis. der har vi en national krise, And we went to World War I og vi gik til Første Verdenskrig to also identify for også at war on identificere, the Western Front beginning in this history. at krigen på Vestfronten begynder i den her historie. It's a time of national crisis. Det er en tid med national krise. God's people are too dead to protest. Guds folk, de er for døde til at protestere. So again, it's this organization, Så igen er det den her organisation, formed in 1948, stiftet i 1948, that release a paper der udgiver et dokument and say, og siger, I know it's a national crisis. vi ved, at det er en national krise, Please don't use that crisis men lad venligst være med at bruge den her as an krise excuse som en undskyldning to introduce church and state, for at introducere kirke og stat. because I already know what's about to happen. For vi ved allerede, hvad der skal til at ske, And they were correct. og de havde ret. It's the same evangelical leaders. De samme evangeliske ledere. Now it's Jerry Falwell still, Nu er det stadig Jerry Falwell, but his son, Jerry Falwell Jr., is becoming involved. men hans søn Jerry Falwell Jr. er ved at blive involveret. Now it's Billy Graham's children. Nu er det Billy Grahams børn, But it's that same network of evangelical leaders. men det er det samme netværk af evangeliske ledere. Billy Graham's daughter. Billy Grahams datter. We abandoned God as a nation, Vi forlod Gud som nation. Som nation forlod vi Gud, so God abandoned us. så Gud han forlod os. He takes his blessings away. Han tager sine velsignelser med sig. So God allowed 9/11 to happen Så Gud tillod 11. september at ske, to show us that we need him. for at vise os, at vi har brug for ham. She says, Hun siger, God has forsaken the United States Gud han har efterladt USA because of transgender people, på grund af transkønnede mennesker, the teaching of evolution, læren om evolution, evolutionsteorien, homosexuality. homoseksualitet. The United States is shaking its fist in God's face, USA rystede dens knytnæve i Guds hånd telling him to remove himself from our politics. og siger til ham, at han skal fjerne sig fra vores politik. Does God have any place in American politics? Har Gud en plads i No. amerikansk politik? She Nej. says we're telling God to get out of our schools. Hun siger, at vi fortæller Gud, at han skal forsvinde fra vores Does God skoler. have any place in a public school? Har Gud en plads i de offentlige skoler? According to our pioneers, Ifølge vores pionerer? no. Nej, That's church and state. det er kirke og stat. Get out of our businesses. Forsvind fra vores forretninger.
Must God be in Wall Street? Behøver Gud at være i Wall Street? No. Nej. All of these reasons she's giving Alle de her grunde, som hun for the giver 9/11 attack for angrebet 11. september, are the exact same reasons the evangelical side was making in the Civil War. er præcis de samme argumenter, som den evangelikerne de sagde i borgerkrigen. We've told God to get out of our Vi har government, fortalt Gud, at han skal forsvinde fra vores regering, and we have too many gay people. og vi har for mange homoseksuelle mennesker. Her brother, Hendes bror, he's a little bit more pointed, han er lidt mere and he'll direkte. just say, Han siger, it's the gay people, det er de the homoseksuelle, abortionists, dem der går ind for abort, the feminists, feministerne, our secular society. vores sekulære samfund. Jerry Falwell, Jerry Falwell, it's the judgment of God. han siger, at det er Guds dom. We deserved 9/11. Vi fortjente 11. september. He says, I'll point my finger in your face, Han siger, at jeg vil pege min finger. Jeg vil stikke min finger i jeres in the ansigt, face of a lesbian i ansigtet på en lesbisk, or a feminist eller en or feminist, a pagan, eller en hedning, an atheist. eller en ateist. And he says, this is your fault. Og han siger, at det der er jeres skyld. Pat Robertson Pat Robertson agrees with him. er enig med ham. So that narrative has already been created. Så den fortælling er allerede blevet skabt. And you have many, like Steve Bannon, Og man har mange, ligesom Steve Bannon, that see this as war now. der ser dette som krig. It's a culture war. Det er en kulturkrig. If they don't win it, Hvis de ikke vinder den, they're going to lose the Jewish Christian West. så vil de tabe det jødisk kristne Vesten. This same mindset of the judgment of God, Den samme tankegang med Guds dom, backed up by their conspiracy theories. som bakkes op af deres konspirationsteorier. We talked about the hurricanes Vi talte om orkanerne, that they said were because of gay pride marches. som de sagde skyldtes de homoseksuelle I've heard parader. that thought Jeg har hørt den tanke shared in this movement. delt i den her bevægelse, So you know what danger we're in. så du ved, hvilken far vi er i. It's the Uli and the Hiddekel. Det er Ulej og Hittekald. We can't drink from both. Vi kan ikke drikke fra begge to. The most recent one, Den shared sidste af dem, through Fox News, der blev delt af Fox News, which should know to separate church and state, but won't. som burde vide, at man skal adskille kirke og stat, men det vil de ikke. They're sharing the thoughts. De deler tankerne, Gun violence is not because of guns. at den her voldelighed og skyderierne med hensyn til våben, det ikke skyldes våben, Because we've removed God from society. men det skyldes, at vi har fjernet Gud fra vores samfund. Secularism. Sekularisme, værtslighed. They say, De siger, if people just knew God hvis folk blot kendte til Gud, and what God says about how we treat each other, og hvad Gud siger om, hvordan vi skal behandle hinanden, they would know not to hurt each other. så ville de vide, at de ikke skulle skade hinanden. And those left-wing atheists, Og alle de venstreorienterede ateister, what's their response? hvad er deres svar? You used your God, I brugt jeres Gud, your thus saith the Lord, jeres så siger Herren og så videre, your idea of what God wants jeres idéer om, hvad Gud han vil have, to fight against the civil rights movement. for at kæmpe imod borgerrettighedsbevægelsen. So don't tell us what God wants. Så fortæl os ikke, hvad Gud han vil have, And they're right. og de har ret. And they're right. Fox News also made the argument. Fox News kom også med argumentet. It's more subtle, Det er mere subtilt, but it's because of the destruction in the home. men at det er på grund af ødelæggelsen i hjemmet, And they're particularly discussing male and female roles. og diskuterer særligt mænds og kvinders roller. In God we trust. I Gud vi It stoler. all begins here, Det hele begynder her, under God. under Gud. 9/11, 11. september, it all begins again. der begynder det hele igen. Just before 9/11, Blot lidt før 11. september, but then particularly escalating because of 9/11, men så eskalerer det særligt på grund af 11. september. is a movement to introduce this phrase into schools. Er en bevægelse, der gerne vil introducere den her sætning eller frase i skolerne.
State by state has passed laws. Stat efter stat har indført love, All began in Mississippi in 2001. og det hele begyndte i Mississippi i 2001. That almost every room of every school At næsten hvert rum i enhver skole must display "In God We Trust." skal udstille i Gud, vi stoler på. Det skal være at finde. The politician that brought this law into effect Politikeren, som bragte den her lov frem, said as an excuse, this nation was founded as a sagde det som Christian en nation, undskyldning, at det her land blev grundlagt som et kristent land. and I hope we all know where we stand on that thought. Og det håber jeg, at vi alle ved, hvor vi står med hensyn til den tanke. His second excuse, Hans anden undskyldning, we already put it on our currency. at vi allerede har det på vores valuta. Again, there's a push Igen skubbes derfor, by the evangelical leaders through the government at de evangeliske ledere i regeringen, to bring together church and state. om at man skal bringe kirke og stat That sammen. happens in this history. Det skete i Just den her prior historie to 2014, lige før 2014. the Democrats are winning. Der vinder demokraterne. Obama. Obama. Remember, we discussed two parables in one story. Husk på, at vi diskuterede 2 lignelser i en historie. Abraham Lincoln is good Abraham Lincoln er god, when it comes to slavery, når det kommer til slaveri. bad when it comes to church and state. Dårlig, når det kommer til kirke og stat. We're discussing church and state, Vi diskuterer kirke og stat, so in that context, så i den kontekst better to be a Democrat. er det bedre at være en demokrat. Obama. Obama. Winning the Civil War. Da de vandt borgerkrigen, And how does he respond to these phrases? og hvad er hans syn på de her sætninger? Antwortet auf diese Sätze, på diesen Satz. I want to quote Steve Bannon, Jeg vil gerne citere Steve Bannon, a statement he made in 2014. en udtalelse, han kom med i 2014. We're in a outright war Vi er midt i en krig against Islam, mod islam, but also men også socialism socialisme and atheism. og ateisme. Why would they fight a war against atheism? Hvorfor vil de kæmpe en krig mod ateismen? Why would they fight a war? Warum würden Sie einen Krieg gegen den Atheismus kämpfen? And he calls this a war. Og han kalder det for en krig. Says we need to form the church militant, Han siger, at vi har brug for at skabe den krigeriske kirke, militante kirke. fight in this war Kæmpe i denne for krig our beliefs, for vores or we're synspunkter. going to see the destruction of the Jewish Christian West. Eller vi kommer til at se det jødisk kristne vesten blive destrueret. In 2014, I 2014, through other studies done this year, gennem andre studier foretaget i dette år, you can see the movement that began from 2014 forward der kan man se bevægelsen, som begyndte i 2014 og fremad, to the election of Donald Trump in 2016. til helt hen til Donald Trumps udvælgelse i 2016. Obama, Obama, how did he stand on these phrases? hvad var hans synspunkt med hensyn til de her sætninger? On the 150-year anniversary of the Gettysburg Address, På Gettysburg-talens 150-års jubilæum, he recites that speech der genfortæller han den tale, and intentionally leaves out the words "under God." og bevidst udleder han ordene under Gud. He won't say it. Han vil ikke sige det. Then Så he quotes the motto of the United States. citerer han Amerikas motto. He does not say "in God we trust." Han siger ikke, i Gud vi stoler, He says "out of many one." men ud af mange en. And piece by piece, Og stykke Obama was efter stykke, dismantling der adskilte Obama the last 150 years of church and state. de sidste 150 års kirke og stat. For someone like Steve Bannon, For nogen som Steve Bannon, Jerry Falwell Jr., Jerry Falwell Jr., this is their worst nightmare. var det deres værste mareridt. You have a black president Man har en mørk præsident, dismantling der adskiller 150 years of progress towards church and state. 150 års progression mod kirke og stat. Arbeit und Kirchenstaatsverein einfach so auseinanderbricht.
We're not going to go through the evidence for 2014 here. Vi vil ikke her gå igennem bevismaterialet fra 2014. What happened here with Steve Bannon, Hvad skete der her med Steve Bannon, Cambridge Analytica, Cambridge Analytica and the evangelical leaders? og de evangeliske ledere? But quoting Leah Carawan, Men jeg citerer Leah Carawan, head of the Congressional Prayer Caucus, som er overhovedet for kongressens bedekomité. she says Hun the siger, separation of church and state adskillelsen af kirke og stat is a liberal plan to destroy America. er de liberales plan for at destruere USA. Overhovedet for kongressens nationale bedekorpus. 2016, It's accomplished. der lykkedes det. Donald Trump is elected. Donald Trump, han bliver valgt. When he wins that election, Da han vinder det valg, his spiritual advisor, hans åndelige leder, Paula White, åndelige rådgiver, Paula all White, those evangelicals are in a back room praying. alle de evangelikere, de er i et lokale, og de beder. Baglokale, og de beder. She says Hun siger, she's never seen the evangelicals unite hun har aldrig set evangelikerne forene sig så meget. to such an extent Til sådan en grad since 9/11. siden 11. september. 2014 was the beginning of a movement. 2014 var begyndelsen på en It's also bevægelse. the beginning of a message. Det er også begyndelsen på et budskab. Internally, there's a message, Internt er der et budskab, a cry et råb, that begins in 2014. der begynder i 2014. At the beginning, it's in obscurity. I begyndelsen, der er det gemt væk. But as it begins to swell, Men som det begynder at vokse, more and more people begin to notice it, begynder flere og flere mennesker at lægge mærke til det. hear it, Høre det add their voices. og tilføje deres stemmer. Men Externally, det begynder i there's the ubemærkethed. beginning of a cry. Eksternt er der en begyndelsen på et råb. You could say Man kunne sige, that cry det råb, is to make America great again. det er råbet for at gøre Amerika To stort make igen, America storslået great igen. again, For at gøre Amerika stort eller it's the mægtigt same igen. message Det er det samme budskab, as saying a national reform movement. som at sige national reformbevægelse. To say make America great again At sige, gøre Amerika mægtigt igen. is to Magtfuldt say igen. that America needs reforming. Det er det samme som at sige, at Amerika har brug for en reformering. It's nationalistic, Det er nationalistisk. it's a movement, and it's all about reformation. Det er en bevægelse, og det hele handler om reformation. To say to reform At sige, at reformere, means to take something formed, det betyder at tage noget, der allerede er formet, you're going to mold it back to an original shape. og at man vil forme det tilbage til en original form. This is the beginning of a movement, Det der er begyndelsen på en bevægelse, but they're not organized yet. men de er ikke organiseret endnu. This is the beginning of a movement. Det der er begyndelsen på en bevægelse, They also take time to swell the cry, og der tager det også tid før, at råbet det vokser så stort internally nok. and externally. Internt og There's eksternt a message. er der et budskab. By 2016, I you can 2016 identify them. kan man identificere dem. They've had their increase of knowledge. De har haft deres følelse af viden. There's something underway currently. Der er noget, der er på vej. It's called PT også. Project Blitz. Det kaldes Projekt Blitz. Every one of us, En hver af if os, we aren't already, hvis vi ikke allerede er, should be researching this organization. på at researche og undersøge den They her formed about organisation. 2015-16. De stiftedes og skabtes omkring 2014-15. They're saying, De siger, we've wanted this for a long time. det der har vi villet i lang tid. Right now, Lige nu we have a more receptive administration in the US government har vi en mere accepterende regering i USA's historie, than any in the last 30 years. end nogen har været det i de sidste 30 år. We are just beginning. Vi begynder kun nu. This is a powerful momentum. Det der er et stærkt og magtfuldt momentum. I'm quoting the director of Project Blitz. Jeg citerer Projekt Blitz direktør.
That person is Den Leah person Carawan, er Leah Carawan, who has also already made very clear som også har gjort det meget klart, that any separation between church and state must be dismantled. at enhver adskillelse af kirke og stat skal stoppes. And she has added her voice Og hun har tilføjet sin stemme to this three-step plan. til den her trefoldige plan. Da gibt es einen 3-Schritte-Plan. Project Blitz, Projekt Blitz. where does Blitz come from? Hvor kommer navnet What does Blitz that fra? remind you of? Hvad minder det jer om? So Blitzkrieg, Det er en blitzkrig. it's a German fighting technique. Det er en tysk krigsteknik. It means Det betyder to attack suddenly at angribe pludseligt with extreme force, med ekstrem magt, take your enemy by surprise, tage og overraske ens fjende and overwhelm them, og overvælde dem, which is exactly what they've planned in this history. hvilket er præcis det, som de har planlagt i den her historie. And step one Og første skridt, is to introduce In God We Trust det er at introducere i Gud vi stoler, in God we trust, to every classroom, ind i hvert not just in klasselokale, schools. ikke kun i skoler, Flood the nation with it. men at oversvømme landet med det. Step one is In God We Trust. Første skridt er den her frase, in God we Step trust, 2, i Gud vi stoler på. go into Andet skridt, schools det er at gå til skoler and start reforming our notion of what America is. og ændre vores forståelse af, hvad USA det er. Wie Leute denken von was sie denken, was Amerika ist, da eine neue Gedankenform durchbringen. Bring in Bible teaching. Indfør bibellærer. Teach children Undervise børn, we're a Christian nation and we were formed that way. at vi er et kristent land, og vi blev skabt på den måde. Step 3, Tredje skridt, they call the Mississippi Missile. de kalder det Mississippi-missilet. Missile. 9/11, it started with Mississippi. 11. september, der begyndte det med Mississippi. I don't know why, but it's ending with Mississippi. Jeg ved ikke hvorfor, men det slutter med Mississippi. Here's where they introduce In God We Trust. Her introducerer de den her sætning, i Gud vi stoler. They've named this the Mississippi Missile. De har navngivet det Mississippi-missilet, And their Eller missilen. concept is og deres koncept they're er, going to petition the government, at de vil bede regeringen om, conservative Republicans, særligt de konservative to republikanere, start making changes to state laws, om at begynde at ændre statens guarding lov rights vedrørende rettigheder, for minorities. vedrørende minoriteternes That's rettigheder. their last step. Det er deres sidste skridt. They already accomplished step one very well. De har allerede fået opfyldt første skridt meget godt. The same law in 9/11, Den samme lov, 11. september 2001, 2001, it wasn't literally in September. det var ikke bogstaveligt i september. This In God We Trust law, Den her lov vedrørende i Gud vi Mississippi. stoler, it's passed in Mississippi. Arkansas in 2017. den indføres i Arkansas i 2017. It was Act 911. Det var lov 911. Donald Trump heard Donald Trump hørte about this introduction of Bible teaching into public schools. om den her introduktion af bibellærer i offentlige skoler, That in one state it had begun. at den var begyndt i en stat, And he made the comment, og han kom med kommentaren. starting to make a turn back, Han sagde, begynder at tage og vende sig tilbage. great. Fantastisk. Eller mægtigt. Eller godt. So what does Donald Trump mean Så hvad mener Donald Trump, når when he han says siger, make America great again? lad os gøre Amerika stort eller What mægtigt history igen? is he wanting to go back to? Hvilken historie er det, han gerne vil gå tilbage til? What's their idea of what America is? Hvad er deres idé om, hvad Amerika er? I would suggest Jeg vil foreslå, it's a combination of church and state, at det er en kombination af kirke og stat. the same push in the 1950s Det samme skub som i 1990'erne and during the Civil War. og under borgerkrigen. Because
He sees Fordi han ser, when schools are beginning to teach Christianity, når skolen begynder at undervise kristendom, that's fulfilling his promise. så opfylder det hans løfte To bring America back to a greater time. om at bringe Amerika tilbage til en bedre tid. I want us to see Donald Trump's role in this. Jeg vil gerne have, at vi ser Donald Trumps rolle i dette. We haven't done reform lines in detail here. Vi har ikke tegnet reformlinjer med stor detalje We know her. in every dispensation, Vi ved, at i enhver dispensation, there's an increase of knowledge formalization test. så er der en forøgelse af viden, en formalisering og en formalisation, In our history, formalisering og en test. I vores increase of historie, knowledge formalization test. forøgelse af viden, formalisering, test. It all Prøve. happens in this context. Det hele det sker i den her kontekst. Happens in a context Det sker i konteksten af, where you have a black president at man har en mørk præsident, rejected, forkastet, a potential woman president rejected, en potentiel hvid eller en potentiel kvindelig præsident and forkastet, the introduction of a white male evangelical conservative. og introduktion af en hvid, mandlig, evangelisk konservativ With an evangelical base. med en evangelisk vælgerbase. Take Donald Trump back to the beginning of our reform line. Tag Donald Trump tilbage til begyndelsen af vores reformlinje. In 1979, I 1979, he's in his early 30s, I believe. der er han i hans tidlige begyndelsen af only young. af 30'erne. Han er The ung, first proper journalistic studies into his business practices og de første ordentlige journalistiske undersøgelser ind i hans hans forretninger, hans virksomheder, hans virksomhedshandlinger have just been conducted. er netop blevet gjort. We could talk about how he tries to bribe and threaten the journalist. Vi kunne tale om, hvordan han forsøgte at bestikke og true journalisten. That hasn't changed. Det har ikke ændret sig. But I want to detail what they uncovered. Men jeg vil gerne gå i detaljer med, hvad de fandt. There's 2 large editorials written in 1979. Der er 2 store artikler skrevet i Written about this young 91. developer. Omhandlende den her unge udvikler eller iværksætter. And they bring to him 2 charges. Og de har 2 anklager imod ham. Den første, He has all these hotels and apartments. han har alle de her hoteller og lejligheder. It's very hard to get a place in them Det er meget svært at få en plads i dem, if you're not white. hvis man ikke er hvid. They detail the evidence for racism De udlægger detaljerne for racismen in his business practices. i hans forretningsbeskæftigheder. And then they say, Og så siger the de, second issue, det andet problem, den anden if a problematik, family wants to move in, hvis en familie gerne vil flytte ind, they'll only consider them så vil de kun based on the tage dem til job betragtning, and income of the male. baseret på mandens indkomst og arbejde. Wenn Sie das Einkommen des Mannes betrachtet haben, 1979. 1979. He's already being exposed for racism and sexism. Han er allerede blevet han er allerede blevet spottet som racist og sexist. 1988, 1989. he makes the first indications Han giver de første indikationer he på, wants to be president of America. at han gerne vil være USA's præsident. He goes bankrupt Han går konkurs, and the plan is delayed. og planen den udsættes. But we could have had Trump in 1989 Men vi kunne have haft Trump i 1989, and we would have had a much shorter reform line. og vi ville have haft en meget kortere reformlinje. But Men January of 1989, i januar, January, he's on the front cover of Time magazine. han er på forsiden af Another Time editorial. Magazine, en anden udgave, Holding his Trump card. hvor han holder sit Trump-kort. I'm just identifying Jeg identificerer blot.
You can place him at the beginning of our reform line. At man kan placere ham i begyndelsen på vores reformlinje. And the issues are the same. Og problematikkerne er de samme. So we come to our dispensation, Så vi kommer til vores dispensation 2014 to 19. 2014 og 19. And the external events Og de eksterne begivenheder give us an indication giver os indikation på, of what type of test we're facing. hvilken form for test vi står overfor. Because many in this movement, Fordi mange i den her bevægelse, much of Adventism, meget af adventismen, and the organization that Adventism had formed, og organisationen, som adventismen havde protest skabt church and state, for at protestere imod kirke og stat, are now all on this side of the issue, er alle nu på den her side af problematikken. supportive of Donald Trump, De støtter Donald Trump. seeing logic in his arguments, De ser god logik i hans argumenter, unable to identify the racism and the sexism. og de er ikke i stand til at identificere racismen og sexismen. The problem is, the Problemet er, prophecy at profeti tells us exactly who he is, fortæller os præcis, hvem han er, exactly what he's going to do, præcis hvad han har tænkt sig at gøre, why he's going to do it, og hvorfor han vil gøre det. and it also tells us Og det fortæller os også, that these two at disse to explanations for judgment forklaringer på, are hvorfor in direct dommen opposition to each var, other. at de er direkte So when we come modsætning to til our hinanden. history, Så når vi kommer til vores and historie, Adventism is saying og adventismen den siger, there's hurricanes because of gay pride marches, der er orkaner på grund af homoseksuelle parader, there's no point of coming to a Sunday law test. så giver det ikke nogen mening at komme til en søndagslovstest, Already failed. for vi har allerede fejlet. The issues in our dispensation, Problematikkerne i vores dispensation, emnerne i vores you can dispensation, see it in so many ways, kan man på så mange måder se, are the issues of conspiracy theories, at det omhandler problematikkerne vedrørende konspirationsteorier, racism, and racisme sexism. og sexisme. Because if it isn't ignorance, Og hvis det ikke er uvidenhed, and I mean that gently, og det mener jeg mildt sagt, if it isn't ignorance, hvis det ikke er uvidenhed, that's the core reason why people like what Donald Trump says. så er det nøgleårsagen til, hvorfor folk kan lide det, som Donald Trump han siger. Says. Der er Hauptgrund von dem, was Donald Trump sagt. We're going to close now. Vi vil afslutte nu. Our second presentation Vores anden præsentation, næste præsentation, will be quite, there's a lot of information der er ret meget information, to cover quickly. som vi hurtigt skal igennem. So I'd ask that people come back quickly. Så jeg vil bede folk om at komme hurtigt tilbage. Thank you. Tak. Kneel in prayer. Lad os afslutte med en bøn. Dear Father in heaven, Kære far i himlen, thank you for our blessings. tak for vores velsignelser. Thank you for this new day. Tak for den her nye dag. I pray that you'll bless our studies. Jeg beder, at du må velsigne vores studier. Help us to understand Hjælp os med at forstå and to be in unity. og til at være i enhed. I pray this in Jesus' name. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Amen.